Welcome to Nltv. I'm your anchor Musarraf Ali and you're watching English Prime Time. Now let's begin with the prime stories. Deputy Director NVBDCP Dr. Tenurenla Anchari said that this year there has been a report of 4 dengue cases till date, 2 each from Kohima and Kifre. Speaking to Nltv on the awareness and prevention of dengue, Dr. Tenurenla said there is no vaccine for dengue, however, it can be prevented. She further highlighted the preventive measures, signs and symptoms of the dengue fever and further urged the public not to misuse the Lian medical treated nets and also to consult the doctor when necessary. In 2023, a total of 4,943 dengue positive cases were officially reported in the state. Viewers, monsoon season nahiya do bimar alak alak kurina ahe holibi sob bimar de aro dengue hi aro ekta bimar bishi manu department bi man awareness ti ase manu khan bi janibo lage edu garni aji mohan yete health and family welfare department de ahi gina national vector borne disease control board de ahi gina mohan deputy director Madam Dr. Tenurenla Anchari logode olop kotha kuri sabot dengue bimar ki ase aro ami kan ki kuribo lage manu kan ki na kurna prevent kuribo lage kuna awareness kan janibo karni detail bra aji madam logode kotha kuribo madam bishi thanks abhi mohan ke Nltv ke aji time di na join kor pare do ma'am monsoon season de bimar la kala kasuli dengue bi ekta tamor bimar ekta manu avoid kuribo laga nodi prevent kuribo la ni par kumba jaga jaga ni to pare ni shina se to ami public khange aro bhawra janai dibule detail ba bi janai dibule firstly dengue fever do nali dengue bimar do ki ase dilo janai do Acha, Omnian Ahagani Bishi Kushpaishe, like we are really happy that media is really cooperating and especially regarding this awareness and how to prevent dengue. It is one public hangivi Bishi Janai Divomonase to Omnian Givi thanks Diase Ahagane. To mostly dengue though it's a virus, dengue virus ase, I do dengue virus too through infected mosquito rakidia mohangi kamuriwo, mohan dengue do hoithege. To usually clinical features kan the first key hoy gele do bukhar bishi hobo aro matha bishi bikhao aro mathai noina suku side piche sukula piche kan bi bishi bikhai thage aro rashes kan bi olawo vomiting kure muscle bikhai joints kan bishi bikhai thage aro unluckily kunba manu kan do severe dengue bi hoi jai tu johan hoishi gele do sas lobole bi diktar hoi jai aro pet bishi bikhao aro vomiting to continuous kuri jai aro bleeding to gums khan aro nak khan bra bleeding bi start hoi thake aro bishi severe hoishi gele do kunba hando urine dibi aro latrine khan jadam dibi khun bi mix kuri na jai thake so itu do bishi severe case hoi jai tu dia mohal symptoms se am bishi ase ta ye dengue fever do jana ha fichide ye na hado manukan itu na hobo kani first to kina preventive measures kuribo bhagya laga acha any public ke janai jibole mon hwa do like dengue to man enia hoi thaki shikulbi itia dak dengue to prevent growly vaccine nai aro dengue ra bimar shikul the exact dawai dengue karne bi nai it is like prevention is the only cure to mohan kine urna mohan nijor dengue no hole thaki hole lage ko do first mohalla surroundings ghor laga bahar surroundings kan sapa rakhiu lage or especially pani jama gura jaga do itu bon guri dile bishi bhal ho aro usually mohan drains khan nala khan bon hogina thaki shigulu do paradak itu sapa guri diwi aro pots khan dekchi khan noile containers khan or discarded tires khan itu one kut jaga de pani olop jama kurubo itu jaga de ni itu aedes mosquito to tade anda de or jishi larva olabo na adult hoy or one specific thing very specific about dengue mosquito to aedes mosquito to transovarian transmission ase itu do means supposing the mother mosquito to tai any bukhina se bacha bukhina se kobi ani anda thaka damde infected hoigina thaki shigulu do tela anda bi infect hobo to kidia dai anda divo ido anda is already infected to amado muri jai shigulu anda to already infected ase kidia itu kan aro
hatch hui jabo na adult hui jabo itan be infected hobo to itu karne paradak mosquito breeding areas, that means nala khan pots khan tires containers khan dekchi khan ki khan ini an discard kurina na rakhibi suka rakhibu lage it especially monsoon season hoshina itu raini paradak pani jama grule ni dibole lage ero itu duini mohan khor diki grule ase holi for personal protection karne mo nijor protect kuribole karne mosquito repellent cream khan bi chulabi liquidator khan aro coils khan holi bi chulabo aro ajikali bishi gorom ase le paradak long sleeves pindibo pants pindibo nena mosquito ra bite kuribole chance ni dibo lagibo aro ini ajikali to from this year also one L-line, that is the long lasting insecticidal nets mosquito net na treated mosquito net kan free of cost government of India ra Nltv pathaishi aru dia months of district te pathai na do distribute to kurishe to paradak do misuse no kuribi na public hange request kuru mona se kinya ona cholabo na idu ghor de he bisna de guma dan de cholabo aro one thing specific about dengue though you do daytime they die it's a daytime biter to din they die bite kore especially morning day any like twice up to 2 hours after sunrise and afternoon day 2 hours before sunset itu time they bishi dhan aro bishi manugi kamore gushe to especially during that time one bishi care grow lage aro din divi bacha khan any infants khan hobi bisna de gumai dishi kole do paradak mosquito net la under de bacha khan gi khumawole dibi ni request kore aro ite do ni public khan gi koli monja do parishi kole do windows doors khan ventilations khan to be so mesh wire rakhi na at least mosquito gor bitor de nahi hole to parishi kole do itu kurili bishi bal ase aro moan ekjon bar knowledge to share kurle bishi bhal ase kine hoina moan prevent kuribo na aro from our side bi moan bi je do like TV de hobi radio de hobi newspaper advertisement aro any all social media han de kine hoina moan prevent kuribo itula do from our department bi ini kuri ase okay to itia last year bi dengue la bimar ba malaria la report bi I think any compare with like years to compare with the last year like Nishina that report living in the dengue bimar to kinala report kinala status acha official report he goase moi itu last year 2023 de 4943 positive dengue positive cases report korishi from all over the state aro moi ekta olop misunderstanding between the public and medical department thakado public khan do kushari itu rabi bishi ula ase na medical department khan bai lokai ase ni gi ni kunba do kushi holibi mohando government Indian government la guideline ni follow kore so what happens is mohan for confirmatory test karne do last year tak to khali Kohima aro Dimapur district hospital de sentinel laboratories thakishe to ELISA test is a confirmatory test for dengue so the rapid test it can be done anywhere na so rapid test is not very specific no ide to government of India way rapid test positive ola to you should not report it as dengue positive to itu rapid test positive ola shikule for confirmatory test you have to send it to the district hospital sentinel laboratory that is it was only in Dimapur and Kohima so like there was some ki ho na all of difference hui jai because blood sample to dusra district pra ani na pungcha dam de do like all of delay hui jai na report to ininga hui shi do all of misunderstanding do la jolly I just want to make it clear that as per the government of India guideline RTT positive huishigulu we don't declare it as dengue positive we just say it like probable dengue case so kidia ELISA test kuri na confirm kru with them the dengue positive case na so just want to make sure that people understand that so abhi eman symptoms kushe to eman symptoms kushe to manuhan idu symptoms kan ekta hole ekta idi headache jolo dishe to first to step to the ki kuro lagi manuhan gi ulena chana acha for their personal protection or for the no tahan ki kuro lagi it's not that every fever do idu dengue vi nohoi na to hulbi ni tahan olop doubt lagi she kole do as soon as possible they just go to the hospital and get tested
So once you get tested positive ase kole the doctors kan ba any right clinical ki management kuribole ase tahan ba kui dibo to bui na lagibi because most of the time dengue do man treatment bi na lage only those unlucky people na kunba very unlucky people immunity khan bishi low thaka khan etu khane bishi severe ho jai etu ra unnecessarily mon panic nukuro bui na lagibo libi any doubt thakishi gole do hospital li jai na pat kurna test kurishi gole do mon aram that we don't have dengue or we have dengue we should be right treatment di dibo Presently this year kan they could report to la dengue la aishna wait itya tak any koi four dengue cases to report krishe only four and it's from Kohima and Kifri Kohima and Kifri Dimapur lado like they haven't done the confirmatory test some private hospitals can ba RDT positive to report to crucial that is we don't take it as positive just probable dengue so any answer ma'am means itu fever na hole one way to hoishi bole do ne manu bi healthy bi thaki lagi khana sana hoy ঠিক healthy thai actually when our immunity to low thakile na itu damde bishi mon severe case start hoy otherwise if we are healthy to any kunba doi ku treatment no loile bi ni bhal hoi jay any like normal viral fever hoai shinai hoi jay immune strong thakile to khana thik pra khaw lage lastly in the public hangi for man man awareness kan ki amn approach kunishi symptoms can be kushe or preventive measures can be a message public kan okay one any message last message dibole do this July do it's an anti dengue month aside like it's observed all over the country so the theme for this anti dengue month is connect with community control dengue so like even government of India we say like dengue is a public health problem it's not a problem of the health department alone but we need the cooperation from the public and the community so like I request the public especially like need your personal cleanliness surrounding need your surrounding the sapara gishigulido it will make a lot of difference in ensuring that mosquito breeding area khando komti hobole aro na thaki hole like public cooperation is really required thank you ma'am edu monsoon laga bimar khan bishi holai to preparedness kinaga ase Acha this year do like mohalla program holibi or health department holibi the government holibi jadu mon thik prepare kori ase what happens is mon kwaishina mon surveillance from our side health mohalla vector borne program la side pra surveillance we mon increase we ase to wherever dengue report kori ase to personally mohalla entomological team jaigina investigate kori ase aro awareness program do like my first equation like sob jari de do awareness dia ase and especially in the church platforms kan devi any like church elders no pastors kan ge lot time mangi na either tahan ge read out krule de no le do ni mona staff kun ba jai na ni 5 minutes or 3 to 5 minutes logi na any dengue la awareness la kotha koi de aro for vector control to source reduction that means breeding places na thaki hole garne mohalla staff kan district holibi ta staff kan personally jaina colony de check kore ase aro sources kan thaki shigule ta ni public hangi janai de itu na rakhi lage gona help kore thake aro from the health department do mon ki kurishe training MOs kan medical officers kan aro mohalla vector borne disease entomological team ki ligole tan investigate kuru lage na to itu garne sob training kuri dishe how to manage dengue case and even entomological team kan be kinya jaina investigate kuru with one so along with the GY means government of India aina tan training bi di dishe aro that then bedded ICU to like COVID time ra start kurishina to itu wala sob 12 district including Noklak like one ICU do ija functional ase aro for management of dengue severe cases which you do tade manage kuru bole pare bole banai gina ase aro one ini from the
health department side. This time the medical supply can be any tik pra digina ase. Or every district hospital do dengue ward ekta rakhi thakibi in case dengue issue bole do, so that patient can mix no krobole karne ward alak maintain krole digina ase. Or one sentinel laboratories ti moi last year ro khali Dimapur and Kohima de thagishe. This year already the sentinel for confirmatory test krole karne Twensang divi start hoishe aro mon divi start hoishe. Aro itia mohan Kifri Pek Mokshong divi laboratory setup krule under process ase. And along with the public-private partnership with Referral Hospital Dimapur for advocacy or training of the teachers on how to give awareness to the students. It will be Korease, and after I think next week or next month, CIHSR dahan itia advocacy ekta kuribole ase along with the local, this newly elected local bodies, and then the village councils can get matigina any advocacy program regarding this dengue prevention. Itula dahan kuribole ase. It's on the process now. And then from the government of Nagaland, we have had this state task force meeting under the chairmanship of commissioner and secretary, and also like meeting with all the intersectoral like allied departments for coordination meeting with the school education, media, administration, and then PhD department, urban development, rural development, and all those FBO faith-based organizations or NGOs can know any more meeting be crucial state task force meeting, so that we need help from them also, because even health department alone we cannot do it. So then we all cooperate and especially school education, labor department can be they're coming and helping us. And lastly, like the state rapid response team and the district rapid response team, it was well established set up if there is any outbreak any interventions can key to this is like state rapid response team. The chairman will be the principal director of health at the district level, commissioner and then the secretary will be the principal director. At the district level, the DC, the deputy commissioner, is the chairman of the district task force Pikurubo, and then he'll look after the district RRT also. Yeah, this time though, at least Paradak, the department has fully prepared. So hopefully, but we just hope and pray that there won't be any outbreak. To mokan itia madam logode hunia nishina dengue virus itu bimar hodo itu la preventive karne dawai eku nai itu itia time de do prevent krule dawai nai vaccine nai to ko ase holi aru kinaka hoina itu mohan prevent kro paro mohan la parte site prevent kro paro bole mohan bra ki step kro like ki sapa kurna rakhibo lage mohan la surroundings hobi compound kan hobi to mohan to public la intervention pishi lage gona mohan jani paise to mohan public kan bi janibo lage to hodai department gi rukhina ani na dibole laga noli tahangi point na kurina public laga intervention olop dishe gole do along with public aro department logode pishi kam ho parbo na ki aro even etu dengue bimar hoshi gole bi etu bi fight kro parbo na ki kuna mohan idia jani paise symptoms kan bi ki ase aro mohan jodi inaga hwas na ki olop suspect hogina mohan dengue hoshi na ki kushule the first step to ki kro lagile china blood test kro lage kuna kuise aro July month itia monsoon season de itu bimar bishi ase aro July month to hile do anti dengue month kuina dhahan bi observe kurase to department kan tahan bi preparedness kurina jase itu tahan mohan so phunishe tahan ki prepare kurase to mohan public kan hole bi itu jani gina cooperate kurina tahan lode mohan bi kina prevent kro lage itu kuri thaki shigule do itu dengue bimar do mohan bi olop prevent kro parabo aro ami kan bi safe and sound thakio parabo kuna Nltv ground report reveals that necessary precautions are yet to be implemented around the rockfall incident area. With the arrival of monsoon, the risk of rock slides and mudfalls persist, causing a serious threat to public safety. Urgency of the concerned authority to complete the pending work at the earliest in dire necessity. Nltv etia Chumugidima National Highway 29 Juntu landslide prone area de khara kore ase apnian jani thaga nishina 2023 July 4 de duijun manula jan jaise rock slide hoina aru tinjun manu seriously injured hoina apnian bi jani paise
udu nishina udula opode. After the incident, Chief Minister Nipiriowa dubi koishe ki the state government will continue to pursue with the GOI and NHIDCL to take immediate step for the safety infrastructure all along the highway koishe. Taiwa dubi koishe ki concerned agency must put the required safety infrastructure in place. Aru juntu do ajitak dikhi panai. 2023 la incident la opode July 8, 2023. Rising People Party wa complaint file korise Chumukidima police station de against the executive director of NHIDCL, contractor, subcontractor, PWD, and all the parties involved in the four-laning project National Highway 29 from Dimapur to Kohima. 2023 la incident la opode Rising People Party wa kuise ki NHIDCL and all the parties involved in the project are responsible for the accident kuigina jani paise. During the construction of the four-lane construct kora homoy Nagaland Pollution Control Board para duita letter NHIDCL ge potaise kuise juntu dynamite use nukuribi kile koile environment de effect hoy aro travelers aro gari ahaja kora homoy manu jokom hoy kuina jani paise hoilibi takhan odudo mananai inorna tahan dynamite to use kurise kuina jani paise. Idu dynamite chola la effect to 2023 aro 2024 de apni khan dikhi pa nishina. Dynamite chola pichide udula effecto pahar han pathor khan norom hoigina ase aro pani heavy rainfall hoise gole do idu pathor khan do girina highway de ahi jai inorna manu khan ge lagi jai nole do accident hui jai. Odu nishina 2023 la incident pichide 4-lane highway no hoina 2-lane hi chola ase echa tak from Patkai Bridge to Kuki Dolong tak to only 2-lane highway ase aro public la safety measures la oporde do kubi action nulina thaki ase udula oporde apni hange jankari di ase odu nishina IB alag jaga de apni hange lui jaina update kori dibo kundu jaga de pathor giribole ase nule kundu jaga de mati gas khan giribole la jaga de apni hange lui jaina bhalwa visual de apni hange dikhai dibo. Etia ami Nagaland TV landslide prone area la oporde update di thega nishina ajibi update dibo koina aise odu nishina cameraman bara dikhao parbo ide oporde boulder dangor ekta ase odu heavy rainfall hoise gole to girole high chances ase aru odu ketia girubo rati din nule ketia girubo odu najine hoilibi safety measures saise gole to olopi nai koina apni hange janai dia ase. To viewers apni khan visual de dikhi panisina pathor do hoise gole to girole la high chances ase do area dibi aru heavy rainfall hoise gole to pathor do norom hoina dangor pathor rasta de girole bi bishi chance ase. Etia apni han dikhibo para nishina muila background de do gari han ekta bi bera na hoy kile gole pathor khan giri thake nule balu khan gas khan giri thake aro 2-lane highway hi hui jise 4-lane highway do banaise huilibi 2-lane hi use kore kintu idu left side te hoise gole do muila left side te hoise gole do pathor khan daily on a daily basis chutu mutu nule kerbo dangor bi giri thake odu karne question do ki ase gole do odu 4-lane highway do banaise 4-lane nulibi number 4-lane ase aro utilize kora jaga do khali 2-lane hi utilize kore public ora odu karne big question de ki ase ke 4-lane highway do ketia khulibole ase to viewers apni hange jaga la update di thaka nishina aro kui thaka nishina pathor do norom ase kuise aro pani girise gule do pathor do norom hoina giri jai kuise apni han moila background de sawole parbo pathor do iman girina ase Inarna opodibi girule bishi ase norom hoina ase aro pathor do opodiwa giruli bi bishi ase luckily udu rasta do active no hoy huilibi concerned department bara ahina rasta do ahina sai asna nai udu bi najine huilibi concerned department huilibi udu rasta active no huilibi pathor khan ina girina thakise gule do side corner rakhi dise gule do bhal hobo dilibi udu bi nidikhina ase eta tak ami khan. तो viewers अपनी हान के अलग जगह ला अपडेट दिखा होमोय इदे आरो पाटकाई ब्रिज ओसर दे बिशी सरप्राइजिंग एकता दिखि पा दो नेशनल हाईवे 29 दे पाटकाई ब्रिज ओसर दे ओपरव पाथर खान गिरिना माटी हान गिरिना इदे मिनी माउंटेन एकता फॉर्म होइना आसे नेशनल हाईवे 29 नागालैंड दे रास्ता दे मिनी माउंटेन पाइसे गइना जानि पाइसे चा concern department bara action luina thakile do rasta de pathor gira nulibi ina mini mountain form ho do dikhi na pabo tulibi karan dik ki ase gole do concern department bara action nola karne jaga rasta de pathor girina ase nule mini mountain form hoina ase tule kumba jaga de mati bishi girna rasta no hoina mati ekla hoina ase kumba jaga de
আহিবি তো জায়গা হান বি আপনি হানকে দেখাই দিব সেফটি মেজার্স লা ওপরে কুইছে গুলে তো ক্যামেরাম্যান বা আপনি দেখাবলে পারবো ইদে স্টিল ডিভাইডার আইরন ডিভাইডার বি ভাঙিনা আপনি হান দেখিব পারবো তিলবি উদুলা ওপরে কো রিপেয়ারিং নাই এটা তক আৰু ওপরে চাইছে গুলে তো স্টিল ফেন্স বালবা দালি দিনা আছে আৰু তাতে মাটি খান ফাঁসিনা আপনি খান দেখি পাব ওদু নিচিনা ভিউয়ার্স আইবি আপনি খান দিয়ে আলাগ আলাগ জায়গা দে কোদে কোদে তকলিফ আছে কোদে কোদে ইনসিডেন্ট হলে এক্সিডেন্ট হলে নিচিনা আছে নলে পাথর খান গিরলে নিচিনা আছে ওদু জায়গালে আপনি খানকে লৈ জানা আপডেট কৰি দিব নাগালেণ্ড টিভি বা আপনি খানকে জায়গা জায়গা দে আপডেট কৰি না দেখা নিচিনা হয় ৰাস্তাটো এক্টিভ নহয় কিনিয়া এক্টিভ হ'ব পাথৰ খান ইনা গিৰিনা চাপা নকৰি দিলে সাইড নকৰি দিলে নিলে সাইনবোর্ড খান নাদালি দিলে আপনি খান দেখিব পারবো ক্যামেরাম্যান বারবার বাল দেখাই দিবি রাস্তা দে জায়গা জায়গা দে পাথর খান গিরিনা আছে নইলে এইটো জায়গা দে হইছে গুলে আৰু নরম পাথর গিরিনা আছে আপনি খান দেখি পা নিচিনা পানি গেরাবা রাস্তা বি মাটি মাটি হি হুই না আছে ক্যামেরাম্যান মাটি বি দেখাই দিব পারবো রাস্তা নহই না ওটো তো মাটি হি হুই গৈছে আৰু ওটো রাস্তাটো সাফা নকৰিলে পাথৰ খান সাইড নকৰি দিছে গুলে তো সদায় তুলেন হি থাকি যাব কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট পৰা আহিনা সাফা কৰিনা ল্যান্ডস্লাইড নলিবি ইনা পাথর কেরা জায়গা তো আইনা ক্লিয়ার করে দিছে কইলে হি তো 4 লেন তো এক্টিভ হবো তইলে তো সদায় ইনা পাথর খান গিরিনা ইনা রাখি থাকিনা উকুবি উদুলা ওপরে নাচাই দিছে গলে তো 4 লেন তো কেতিয়াবি এক্টিভ নহব খালি 2 লেন কি চলাই না যাই থাকিব আৰু ওদু রাস্তা তো সদায় ইনাহি থাকিব ওদু নিচিনা ভিউয়ার্স আপনি আনি আলাগ আলাগ জায়গা দি আপডেট করিনা দেখা নিচিনা আলাগ আলাগ জায়গা দিয়ে যায় না certain area juntu area de pathor khan giri ase nule juntu jaga de ina road block hoina ase utu jaga de apni han ke loi jana balwa visual de dikhai dio to viewers apni han ke jaga jaga la update kuri dia nishna mati bishi wi girina block hoina ase kumba jaga de do aro pathor khan bi bishi girina ase utu nishina 2023 la incident nishina 2023 la incident ho homoy road diversion do kuri dise juntu jaluki wa ina goraina chokoviba olai তো ওদুলা ইনসিডেন্ট বি কো গলে তো সেমি আছে কি আলাগ আছে গলে তো ওদু ইনসিডেন্ট দে মানু মৰিছে আৰু আজিলা ইনসিডেন্ট হইছে গলে তো মানু তো জখম নাই হলিবি রাস্তা তো ব্লক আছে ওদু টাইম দে হইছে গলে তো জেসিপি খান আনিনা রাস্তা দে মাটি পাথর টাকা খান পুরা সাইড কৰি দিছে আৰু বাবিনা যাইছে গলে তো আজি বি সেম আছে আৰু ডিপার্টমেন্ট পৰা আইনা ওদু মাটি পাথর জায়গা জায়গা দে মোর দেন 10 to 12 জায়গা দে ইনা সাইড তে পাথর মাটি গিরিনা আছে ওদুলা ওপরে কিলে জেসিপি খান আনিনা আপনি হান ছাপা নকৰি দে ওদু একটা কোয়েশ্চন আছে আৰু ওদু নিচিনা নাগালেণ্ড টিভি বিফোর কামিং হিয়ার গ্রাউন্ড রিপোর্ট নকরা আগে PWD অফিস যোনটো পাব্লিক ওয়ার্কস ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট দে যাই না SDO গে লক করলে কৰিছে হইলিবি তাই এভেলেবল থাকা নাই যোনটো তাইলা অফিশিয়াল ডিউটি কাৰণে তাই বাহিৰ যাই না থাকিছে হইলিবি PWD লা ওপৰ লা জানকাৰী লা ওপৰে আপডেট তো নাগালেণ্ড টিভি वा কৰিনা আপনি হানকে দেখাই দিব War against drugs isn't just a slogan. It's a serious fight happening in our state as well as in neighboring state. Every day, law enforcement agencies work tirelessly to crack down on illegal drug activities that threaten communities. Recently, police intercepted 4 individuals who were allegedly involved in drug consumption and trafficking. Assam police, acting on a tip, swept in and caught 2 individuals red-handed, and the other 2 individuals were arrested from a tea stall in Lahorijan, Karbi Anglong, Assam, according to reports. Assam police recovered 2 containers weighing 1.67 gram and 6.53 gram of SF drugs from the 2 individuals. মোবাইল দা পাইছো এটা দুটা টামা কোন আছে কত পাইছে দুটা টামা এটা কত কমই আছে ও এতে মানে ইজন কো এটা মোবাইল বলছে গাড়ি আছে তো গাড়ি দুজনে কোপাইছিল দুজনে কোপাইছিল
আৰু দুজন ক'পা আহিছিলে ক'পা আনিছিলে বস্তুটো ক'পা আনিছিলে বস্তুটো ক'পা আনিছিলে চব্জি বজাৰ কোন হয় চব্জি বজাৰ ঘৰটো আছে নামটো আপুনি ঘৰটো দেখাই দিব পাৰিব হা দুইটা লগতে আনিছিলে হা এই চিনি পায় দুইটা লগতে আনিছিলে নাম কি তোমাৰ ভাই বিজয় ৰায় ক'ত থাকা ডিফু তোমাক কিয় ধৰিছে ড্ৰাগছ কেছত কিমান কণ্টেইনাৰ আছিলে দুইটা ক'ৰ পৰা আনিছা এই চব্জি বজাৰৰ ওচৰৰ পৰাই কি নাম নামটো দিব আহিছে নামটো ৰিয়েল নামটো গম নাপাওঁ যি যোনে মাল দিছে সেই নামটো মাল দিয়া মানুহৰ নামটো ইমান গম নাপাওঁ তেতিয়াও মানে দিব আহিছে এইটো বজাৰৰ ওচৰৰ বাহিৰলৈকে কেনেকুৱা কণ্টেক্ট কৰিছে তাৰ লগত নম্বৰ আছিলে নম্বৰটো তোমাৰ কাষত নম্বৰ আছে তাৰ নাম্বাৰৰ কণ্টেক্ট কৰি মালটো দিবলৈ আহিছিলে না অঁ তোমাৰ ঘৰটো ডিফু আজি প্ৰথমবাৰ না আগতে ল'ব আহিছিলা আগত একবাৰ আহিছিলোঁ হা আগত একবাৰ আহিছিলোঁ আগতো লৈ গৈছা একবাৰ আহিছিলোঁ সেইখিনি ঘৰৰ পৰা অঁ বাহিৰ এইটো বজাৰলৈকে দিব আহিছিলে আচ্ছা আৰু তুমি ভাইটি ক'ত থাকা মই বোকাজান হা বোকাজান বকাজান কি নাম তোমাৰ মোৰ বিকিগিৰি হা বিকিগিৰি কেইদিনৰ পৰা এইটো লৈ আছা তোমালোকে মই ফুৰিব আহিছিলোঁ আজি এইফালে বল ফুৰি আহিম বুলি বস্তুটো তোমাৰ হাতৰ পৰা পাইছে অঁ এইফালে লৈ থওঁ বোলে তাৰ পেণ্টটো অলপ হেৰি আছে বস্তুটো তুমি কি আছে বুলি গম পোৱা নহয় জানো আগেতে আপনি সব ভিজুয়ালস भी চাই লোৱা নিচিনা এতিয়া আমি হান ইটোলা ইনফরমেশন আপনি হান কে ভাল পৰা জনাই দিবলৈ কাৰণে ইনকা আছে কি ড্ৰাগ লগা এগেইনষ্ট ফাইট চলি থকা যোনটো ফাইট এগেইনষ্ট ড্ৰাগছ আমি হান কৈ আছে এইটো লগাতে একশ্যন লৈ কিনে এতিয়া টাইমতে আসাম পুলিচ আৰু এতিয়া ভিডিপি ভিলেজ ডিফেন্স পাৰ্টি খান পৰা মিলি কিনে তাহান এতিয়া টাইমতে ড্ৰাগ কনজিউমাৰ দুইটাকেতো ধৰিছে বাট আমি হান খালি আপনি হান ভাবনা কৰি থাকিব দ্য ড্ৰাগ কনজিউমাৰ্ছ খানকে কিলো ধৰি কিনে আপনি হানকে নিউজ এতিয়া দিয়া আছে এইটো দুইটাকে ধৰা টাইমতে তাহানকে সাৰ্চ কৰিছে পুলিচ খান পৰা অফিচিয়েলি আৰু অন ৰেকৰ্ড আমি হালতে এইটো ৰেকৰ্ডিং বি আমি হানকে হাতে পਹੁঁচাই কিনে আছে আৰু কোৱা নিচিনা তাহান পৰা কৈছে কি ইটো মোলা পিছতে দোকান এতিয়া আপনি হান চাই থাকাটো ইটো চাহ দোকানতে মালিক যোন আছে নহ'লে বি কোন থাকিছে এতিয়াতো বন্ধ কৰি দিছে পুলিচ খান কিবা কৰি কিনে বাট আপনি হান ভিজুৱেলছ বি চাহ নিচিনা তাহালা মানুহ পৰা এইটোতে পেডলিং কৰি আছে কৈ নিবি কৈছে একিউজ কোন এতিয়া মহান নাম কৈ দিব এতিয়া দুইজনকে ধৰিছিলে এৰেষ্ট কৰাটো বিজয় ৰায় আছে তাই লামডিং ৰোড ইৰিগেশ্যন কলনী ডিফু কাৰ্বি আংলং আসাম পৰা আছে কৈছে চুকৰা আৰু ছেকেণ্ড হ'লাটো ভিকি গিৰি তাই উমৰ বি 33 আছে সুকানজান নেপালী বস্তি PS বোকাজান লগা আছে এইটো দুইটাকে ধৰা পিছতে তাহান পৰা ফোনতে কণ্টেক্ট কোন থাকিছে এই দোকানকে কল কৰিনে আৰু প্লাছ তাহান পৰা কৈছে তাহান এতিয়া পৰা কিনি কিনে লৈ যাইছে এতিয়া মানুহ পৰা আছে তো পুলিচ খান বি তাহানকে আনি কিনে ভেৰিফাই আৰু কনফাৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে তাহালা চাইড পৰা ফোন নম্বৰ কোনটো তাহালা হাতে থাকিছে কণ্টেক্ট কৰি থকা এইটো কনজিউমাৰ্ছ খান পৰা কৰা টাইমতে কোনোবা লগতে মেচ হৈছে নহ'লে বি কোন আছে কৈনে ইনভেষ্টিগেট কৰিছে নহ'লে বি ইণ্টাৰোগেট কৰি কিনে তাহান এতিয়া টাইমতে পুলিচ খান যাই কিনে আছে দুইটা কণ্টেইনাৰ ধৰিছে মিন সাদা ডাব্বা যোনটো আমি হান কয় দুইটা ধৰিছে 6.78 গ্ৰাম একটা আছে আৰু একটাতো 6.53 গ্ৰাম লগা এইটো কণ্টেইনাৰ দুইটা থাকিছে কৈছে তো এইটো দুইটাকে বি পা পিছতে দুইজনকে মই আগেতে বি কৈছে আৰু একবাৰ কৈ দিব দ্যাট কনজিউমাৰ খানকে ধৰা পিছতে পেডলাৰ্ছ খানকে ধৰিবলৈ কাৰণে ট্ৰেছ আউট কৰি আছে আৰু এইটো পাছতে যেতিয়া এতিয়া আনিছে এইটো মানুহকে হুদাহুদি কৰা টাইমতে আৰু দুইজনকে এতিয়া পৰা উঠাইছে এইটো ছেম দোকান পৰা আৰু উঠাই কিনে এতিয়া টাইমতে পুলিচ ষ্টেচনতে আসাম পুলিচ খান পৰা লৈ যাই কিনে আছে বোকাজান লগাতে বোকাজান পুলিচ থানাতে তাহানকে লৈ কিনে যাই কিনে ৰাখিবলৈ আছে কৈছে আমি আন খবৰ পোৱা নিচিনা আৰু কোৱা নিচিনা এতিয়া দোকানটো পুলিচ খান পৰা বন্ধ কৰিছে ডেট তাহান ইনভেষ্টিগেশ্যন খতম হোৱা নাই আৰু তাহান আগে দিবি ইনভেষ্টিগেট কৰিব তো ভিউয়াৰ্ছ আমি আন কৈ থাকাটো এতিয়া লগা মানুহকে হুদাহুদি কৰা টাইমতে আৰু প্লাছ আমি হান তাতে কোন উইটনেছ খান থাকিছে তাহান পৰা কৈছে কি ডেট এতিয়া লগা অনাৰ তাৰ নামটো এতিয়া আমি হান বাবলু নিচিনা কৈ জানি আছে বাট অৰিজিনেল নাম কি আছে এইটো ক'ব নাপাৰে তাই পৰা পেডলিং কৰা আছে কৈছে তাই পৰা এতিয়া থাকি কিনে লাউৰি জানতে বিজনেছ কৰি আছে পইলা দিবি তাই লগা পাছ হিষ্ট্ৰী ড্ৰাগছ দিবি আছে কৈছে তো কোৱা নিচিনা ভিউয়াৰ্ছ এতিয়া তাহান আসাম পুলিচ খানলা যোনটো মুভমেণ্ট আছে ৱাৰ এগেইনষ্ট ড্ৰাগটো ইটোলা এগেইনষ্ট তাহান ষ্টেটমেণ্ট একটা ডাঙৰ ছাড়িনে যাইছে এতিয়া যেমতে আজি দিনতে নহয় কিনে বেছি দিন পৰা তাহান এতিয়া ৰেড খান ঘূৰি আছে চেকিংছ খান ঘূৰি আছে আৰু মেক্সিমাম টাইম এইটো লাউৰিজান এৰিয়াতে এইটো ড্ৰাগ পেডলাৰ্ছ খানকে ধৰিবলৈ পাইছে আৰু ড্ৰাগছ খান বি বেছি কোৱান্টিটিতে বি পাইছে তো
তো তাহান পৰা কোৱা আছে এতিয়া পৰা কোনবি তো ড্ৰাগ পেডলিং এইটো এৰিয়া নহ'লে আসাম ভিতৰ দি কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছে বুলি তো ষ্টপ কৰি দিবি আদাৰৱাইজ দেৰ উইল বি সেভিয়াৰ পানিশমেণ্ট মানে কাৰা একটা পানিশমেণ্ট পাবলৈ চান্স আছে আৰু প্লাছ কোনোবাকে ধৰিছে বুলি তো এৰেষ্ট কৰিনে ফৰ দ্য মিনিমাম কনজিউমাৰ্ছ কাৰণে বি 2 months লগা এৰেষ্ট কৰা লগা আৰু তাহানকে কাষ্টাডিতে ৰাখা লগা পাৱাৰ অফ অথৰিটি তাহাঁতে এতিয়া আছে গৈনে মহানকে জনাই জাল আছে তো যেতিয়া আমি বেছি নক'ব বাট এতিয়া আপুনি কৈ দিব দেট লাহোৰী জানতে থকা এৰিয়া একটা ট্ৰেইনলিক ফালে ৰেলৱে লাইন যোনটো আছে ট্ৰেক ফালে দুইটাকে ধৰিছে আৰু এতিয়া পৰা দুইজনকে বোধাই এতিয়া 4জনকে পুলিচ পৰা এৰেষ্ট কৰিনে লৈ যায় কিনে আছে ৰিলেটেড টু ড্ৰাগ পেডলিং আৰু প্লাছ ড্ৰাগ কনজাম্পশ্যন লগা কেছ The Language Translation Center LTC of Fazil Ali College hosted a capacity building workshop on documenting and safeguarding the intangible cultural heritage of Nagaland from July 19 to 20, 2024. The workshop, supported by the German Consulate, Kolkata, aimed to strengthen the cultural identity and recognition of local intangible cultural heritage (ICH) forms and their practitioners in selected districts of Nagaland. A state-of-the-art experiential learning center was inaugurated at GHSS Mon, Nagaland on 19th July 2024. The center, funded by the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, offers innovative learning experiences through virtual reality (VR), augmented reality (AR), animation, visual effects and modern gaming. Advisor Wangpang Konyak and Deputy Commissioner Mon Ajit Kumar Verma IAS graced the occasion, encouraging students to leverage this cutting-edge technology to enhance their learning experience. The education program is designed to provide immersive learning experiences, making complex concepts more engaging and accessible. In a significant breakthrough, a joint operation by the Indian Army and Manipur Police has led to the recovery of massive cache of arms and ammunition in Chanongtop, Imphal East District, Manipur. The 72-hour operation, which ended on July 20, 2024, involved the use of patrol dogs and explosive detection dogs. The seized items include long-range mortars, improvised explosive devices, rifles, pistols, grenades, ammunitions and other warlike stores. The recovered items have been handed over to Manipur Police for further investigation and disposal. On July 19, 2024, President Draupadi Murmu honored 94 personnel from the Armed Forces and Indian Coast Guard with distinguished service decorations during the Defense Investiture Ceremony Phase 2 at Rashtrapati Bhavan, New Delhi. The decoration included 31 Param Vishit Seva medals, 4 Uttam Youth Seva medals, 2 Bar to Ati Vishisht Seva medals and 57 Ati Vishisht Seva medals, recognizing exceptional services and bravery. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma announced that Kachar police successfully neutralized 3 Hamar militants from Assam and Manipur. The militants, arrested earlier with arms and ammunition, were taken to Bhuvan Hills to locate their hideout when they came under fire from suspected insurgents. The police team, including commandos, returned fire and the 3 militants were killed in the encounter. Assam DGP GP Singh confirmed the sequence of events, referring to the Kachar SP's media briefing. Atak Kalari Center for the Movement Arts, one of India's leading movement training institutes, is bringing their open day sessions to Guwahati. Founder and renowned choreographer Jaya Chandran Plaze shares his excitement about visiting the Northeast for the first time. The recent decision to close government LP schools with zero student enrollment in Meghalaya has raised alarm bells among education and social justice advocates. While the government aims to consolidate resources, critics caution the impact on vulnerable children and the commitment to quality education for all. Education is the bedrock of a thriving society, fostering empowerment and equity and economic development, says a concerned advocate. Any policy affecting education demands scrutiny and accountability.
In a significant development, the Guwahati High Court Aizawl bench has directed the Central Bureau of Investigation (CBI) to investigate the illegal smuggling of areca nuts in Mizoram. The order comes in response to a public interest litigation (PIL) filed by activists Vernam Chonge alleging inaction by Mizoram government against smugglers evading import duties and harming local growers. The court's decision follows evidence of forged e-way bills and discrepancies in reported areca nuts production. A devastating boat fire off the coast of Haiti has claimed the lives of at least 40 migrants. According to the International Organization for Migration (IOM), the vessel carrying over 80 migrants was headed to Turks and Caicos where the tragedy occurred. Haiti's Coast Guard rescued 41 survivors. The IOM blames the spiraling security crisis and lack of safe migration pathways for the tragedy, with gang violence, a collapsing health system, and essential supply shortages. Many Haitians are forced to take dangerous journeys. Despite the crisis, neighboring governments have repatriated the tens of thousands of Haitian migrants this year. The arrival of foreign forces and new Prime Minister offers hope for addressing security situation. Indian Foreign Secretary Vikram Misri arrived in Bhutan on July 19, meeting with Prime Minister Dasho Sering Tobgay and reaffirming the strong friendship between the two nations. During this two-day visit, Misri assured the Bhutanese government of India's commitment to strengthening bilateral ties in line with neighborhood first policy. He will also meet with the King of Bhutan, Jigme Khesar Namgyal Wangchuk, and co-chair the India-Bhutan Development Cooperation talks. The visit marks Misri's first abroad since taking office, highlighting the importance of India-Bhutan relations. Heavy rains in Gujarat's Porbandar have caused severe waterlogging, affecting railway tracks and forcing the halt of train operations. Railway officials reported unexpected rainfall of 300 mm in just a few hours, importing swift action to stop rail operation and prevent damage. Restoration work is underway with 300 to 400 workers laboring to restore the track as soon as possible. The Delhi-Porbandar Superfast Express was halted, temporarily standing 250 passengers. Heavy rains have also caused waterlogging in various parts of Porbandar, with residents wading through knee-deep waters. Union Minister Giriraj Singh expressed gratitude to Bihar CM Nitish Kumar and Minister Nitish Mishra for organizing the textile investors meet. He highlighted the potential of the textile industry in Bihar, stating that investing rupees 1 crore can provide employment to 50 to 70 people. He also appealed to exporters to use green energy, aligning to PM Modi's goal of making India carbon neutral by 2030. CM Nitish Kumar demanded an airport in Begusarai and addressed law and order concerns. The event aimed to showcase Bihar's business potential and attract new investors to the textile industry. Khalid Muslahi, Undersecretary of Oman's Foreign Ministry, visited the Indian embassy to offer condolences for the Indian national killed in a shooting incident at a mosque in Muscat. Ambassador Amit Narang appreciated the gesture and praised Omani authorities' prompt action. The incident left 6 dead, including an Indian national, and 28 injured. The embassy is working on repatriating the kids' moral remains and ensuring the well-being of the Indian community. This was the English Prime Time, and you are watching Nagaland TV. For more news and updates, keep watching Nagaland TV. Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube, and Twitter.